बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, वारे पुलिस वाले तेरी चालाकियां, खुद ही डकैती करवाई, खुद ही मौके पर पहुंचकर मुलजिम को धर लिया। बल्ले बल्ले भी हुई और डीपीओ से 10,000 इनाम भी मिला। चिन्नौर में एएसआई कलीमुल्लाह की चालाकी पकड़ी गई। इब्तदाई इंक्वायरी ने तमाम भांडा फोड़ डाला। आपको इस खबर से आगाह करेंगे, वारे पुलिस वाले तेरी चालाकियां, खुद ही डकैती करवाई, खुद ही मौके पर पहुंचकर मुलजिम को धर लिया। चिन्नौर में एएसआई कलीमुल्लाह ने पूरे पुलिस सिस्टम को चकमा दे दिया। पैसे के लेन देन को एएसआई कलीमुल्लाह ने मुद्दई के साथ मिलकर डकैती का रंग दिया। मुकदमा में गिरफ्तार अफराद के अजीज अब्बास के मुताबिक बकुआ के रोज रियाज ने जवार और उमर को फोन किया कि आकर पैसे ले जाएं। जवार ने जैसे ही पैसे पकड़े, रियाज ने पहले से छुपी हुई पुलिस का छापा डलवा दिया। पैसे संजीव उमरदराज ने पैसे देने, उमरदराज साडा भाई है, उन्होंने को मुंशी जी वो गए न उत्थे पैसे लैन जी, गए उन्हें बैग न पाया, 10,000 रुपया बैग जी उन्हें जी बैग या न पाया। उन्हें पुलिस पहले सदाई हुई, उन्हें साढ़े बंदे फदा सट्टे बेटे किटी का रूफ कर दिता है। कोई साढ़े मोटरसाइकिल नंबर प्लेट लगी हुई है, उन्हें आखे जी नंबर प्लेट ही नहीं लगी, साढ़े मोटरसाइकिल नंबर प्लेट लगी हुई जी। उन्हें जी हवाई फायर किए जी, हाँ डकैत फतीक है, तो डकैत फतीक है। कोई साढ़े बंदे को पिस्टल कोई नहीं जी, साढ़े को काशा भी नहीं जी, साढ़े बंदे ने इंसाफ किया जाए जी। मुबैना जाली डकैती की वारदात में मुल्जमान पकड़ने पर कलीमुल्लाह ने डीपीओ से इनामी रकम भी वसूल की। इंक्वायरी के मुताबिक मुद्दई मुकदमा वाजिद और एएसआई कलीमुल्लाह का वकुआ के दिन राब्ता रहा, जबकि मुतासरा और मुबैना डाकू भी फोन पर राब्ते में रहे। इंक्वायरी में कहा गया कि डकैती के फौरी बाद पुलिस का पहुंच जाना शकूक को जन्म देता है। मजीद इंक्वायरी होनी चाहिए। मुबैना झूठी एफआईआर में 2 अफराद जवार और मुस्तफा ताहाल गिरफ्तार हैं, जबकि मुतासरीन का कहना है जबकि मुबैना मुल्जमान के बुरसा का कहना है कि आईजी पंजाब वाकया की इंक्वायरी करवाएं और मुलव्वस मुलाजमीन को बरतरफ करें। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार, वुमन सिटी 41। महंगाई के आफ्टर शॉक से आना शुरू। फैसलाबाद में आटा, चीनी, घी, पेट्रोल समेत दालें और गोश्त मजीद महंगे। एक माह में महंगाई की शरह 9% तक बढ़ गई। मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कीमतें भी शहरियों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं जा रही है। आम आदमी की कुव्वत खरीद तकरीबन ना होने के बराबर है। अब तो अपने घर की कफालत करने के लिए बुनियादी अशियाए खुराक का इंतजाम करना भी हर घर के लिए चैलेंज बन गया है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में महंगाई की शरह 9% बढ़ी, जिसमें तमाम अशियाए खुर्दोनोश शामिल हैं। घी और ऑयल की कीमत 345 रुपए से बढ़कर 350 रुपए हुई। 20 किलो आटे का थैला 1250 से 1275 रुपए का हो गया। चीनी की कीमत रिटेल में बुलंद तरीन सतह 120 रुपए तक पहुंची। शहरियों का कहना है कीमतों में गैर मामूली इजाफा रोकना हुकूमत के लिए नामुमकिन हो चुका है। महंगाई ने बिल्कुल ही आवाम की कमर तोड़ दी है और बहुत ही मुश्किल से, यानी कि एक गरीब खानदान का बहुत ही मुश्किल से गुजारा होता है। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज भी इस महंगाई से हाथों दो चार हुए हैं। हमारा बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर होता है, लेकिन हुकूमत को इसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। ब्रायलर की कीमत 280 रुपए से बढ़कर 380 रुपए तक जा पहुंची है। दालों में दाल चना 125 रुपए से 145 रुपए, दाल माश 250 से 270 रुपए और दाल मूंग 200 रुपए से 210 रुपए पर पहुंची। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई आए दिन जो है, कभी पेट्रोल की कीमत, कभी दालों की कीमत, कभी सब्जियों की कीमत में इजाफा हो रहा है। एक ही बात कहूँगा कि आला हुकाम इस चीज़ पर सख्ती से नोटिस लें और कोई होश के नाखून लें। दुकानदारों के मुताबिक होलसेल और रिटेल के दरमियान मुनाफा की शरह बढ़ना भी महंगाई में इजाफे की बड़ी वजह है। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। झंग में मुर्गी की कीमत को फिर से पार लग गए। एक हफ्ते के दौरान चिकन 70 रुपए महंगा हुआ। ओपन मार्केट में कीमत 380 रुपए तक जा पहुंची। रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। झंग में मुर्गी की कीमत फिर से बढ़ने लगी। एक हफ्ते में चिकन 70 रुपए महंगा होने से ओपन मार्केट में कीमत 380 रुपए तक पहुंच गई, जबकि सरकारी नरखनामे में कीमत 367 रुपए मुकर्रर है। दुकानदारों का कहना है कि तलब बढ़ने से पोल्ट्री का रेट ज्यादा हुआ है। इसमें ये 3-4 दिन में इजाफा हुआ है 50-60 रुपए किलो का, तो ये इस वजह से महंगा हो गया है कि माल शार्टेज की वजह है। माल अभी बहुत तैयार है, मगर ये मसनूई जो है शार्टेज बनाई हुई है। दुकानदारों का कहना है कि ये इजाफा मसनूई है, आइंदा हफ्ते में कीमत कम हो जाएगी। बहुत सी शेड्स में माल तैयार है। शहरियों का मजीद कहना था कि इंतजामिया डिमांड एंड सप्लाई का ख्याल रखे तो चिकन की कीमतों में इस्तेहकाम आ सकता है। कैमरामैन अजीम लोधी के साथ तैयब सैफ, झंग। सूदर मंडी फैसलाबाद में महंगाई की नई लहर। मुख्तलिफ अक़साम के धागे के बोरे महंगाई की बुलंद तरीन सतह पर। लोकल कॉटन 13,500 से बढ़कर
14,400 रुपए का बोरा हो गया। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का तूफान बेकाबू, सूत्र मंडी में भी महंगाई की नई लहर आ गई। कॉटन की कीमत में होशरबा इजाफा हो गया। 40 सिंगल धागे का बैग 2900 रुपए का हो गया। चेयरमैन कायमा कमेटी यार्न मार्केट चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैसर शमस गुच्छा कहते हैं कीमतों में इजाफे से टेक्सटाइल इंडस्ट्री का चलना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को इस हवाले से फौरी इकदाम करने होंगे। सूरत हाल ये है कि इस वक्त हमारे जो रॉ मटेरियल जो है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनकी प्राइस बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग जो हमारी टेक्सटाइल जो सेक्टर की है वो बहुत इस वक्त जो नाजुक दौर से वो गुजर रही है। दूसरी जानिब धागे की बढ़ती कीमतों से कपड़े का कारोबार करने वाले ताजर भी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। ताजर कहते हैं रॉ मटेरियल और कॉटन की कीमत बढ़ने से कपड़े की पैदावारी लागत में इजाफा होता जा रहा है। मार्केटों में कपड़ा महंगा होने से कारोबार तबाह हो रहे हैं। कॉटन का बोरा जो है या दूसरी पीवी के बोरे जो हैं उनका रेट 2-2 हज़ार रुपया बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारे कपड़ा जो है वो ख़ास तौर पर इस वक्त छोटा दुकानदार जो है जब गाहक को रेट 90 रुपये मीटर वाले का 100 रुपये मीटर बताता है तो यहाँ से गाहक माल नहीं लेके जाता। कीमतां समान ते चलियां गईयां, धागा मिलदा नहीं पिया किसी नूं, जे तेज़ होया ते मिलदा भी नहीं पिया। बिल्कुल मिलां सारियां स्पिनिंग मिलां बंद आ ते कारोबार इत्थे की चलना जदों कपड़ा ही नहीं पिछों बनना, धागा ही नहीं मिलना। आलमी मंडी और लोकल लेवल पर कॉटन की बढ़ती कीमतों की वजह से कारोबारी तबका शदीद परेशान है। इन्होंने हुकूमत से कॉटन यार्न की एक्सपोर्ट पर फौरी पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। मैनचेस्टर पाकिस्तान में पार्किंग के मसाइल संगीन होने लगे। 8 बाजारों की तरह रेल बाजार में भी ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर हो गया। शहरियों का पैदल चलना भी मुहाल हो गया। सनती शहर में पार्किंग के मसाइल हल न हो सके। घंटाघर के 8 बाजारों की तरह रेल बाजार में भी पार्किंग के मसाइल ने ट्रैफिक रवानी को शदीद मुतासिर कर रखा है। ताजरों का कहना है कि खरीदारों को गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क करने की जगह ही नहीं मिलती, जबकि बाजारों में पैदल चलना भी मुहाल हो गया है। हमें किसी किस्म की पार्किंग की कोई सहूलत मैसर नहीं। अगर कोई कस्टमर आता है उसकी कन्वेंस खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती। यहाँ के दुकानदार, मुलाजम तबका, दूसरे पांडे वगैरह अपनी कन्वेंसें यहाँ पे खड़ी करके चले जाते हैं। यहाँ तक कि हमें अपना कस्टमर गुजारने के लिए भी जगह नहीं दी जाती। बेहंगम पार्किंग के बायस बाजारों में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। रेल बाजार के ताजरों का कहना है कि पार्किंग प्लाजों की तामीर ही मसले का हल है। इंतजामिया इस हवाले से इकदाम करे कि इन्होंने बहुत सारा रश डाला हुआ है, बिना मतलब कि ये खड़े रहते हैं। ठीक है, पार्किंग प्लाजे हों ताकि ये मोटरसाइकिलें वगैरह यहाँ से उठाई जाएं, चिंची रक्षों को रास्ता मिले और गुजरने वालों लोगों को भी रास्ता मिले। वो मार्केटों में देख लें आप, गुजरने के लिए जगह नहीं है। ताजर बरादरी पार्किंग मसाइल के बायस कारोबार मुतासर होने का शिकवा करती नजर आती है। फैसलाबाद शहर में पार्किंग के संगीन मसाइल हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो रहा है। ताजरों की जानिब से जल्द मसले का हल करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। इस्लामाबाद में डॉक्टर्स पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ फैसलाबाद यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। डॉक्टर्स ने इंडोर, आउटडोर और ऑपरेशन थिएटर में काम बंद कर दिया। इलाज मुआलजे के लिए मरीज रुल गए। अलाइड अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीजा में डॉक्टरों ने अचानक काम बंद किया तो दूर दराज से आए मरीज और तीमारदार खवार हो गए। ईसाखेल से 450 किलोमीटर का सफर करके पहुंचने वाले मजदूर शख्स का कहना था हुकूमत और डॉक्टरों की जंग में मरीजों का नुकसान हो रहा है। वालिद को लेके आए जड़ावाला से, इनको गुर्दों का मसला है और काफ़ी मसला सीरियस है, पर ये डॉक्टर गौर ही नहीं कर रहे हैं। पहले भी यानी इग्नोर किया, अभी इग्नोर ही कर रहे हैं। इधर हैं आगे बिल्कुल बंद हर चीज़। जेडे कमरे जाने आग बगोला होए पे जेडे मुलाजिम ने गल ही नहीं सुनते जनाब, इन्होंने कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है। मरीज चेक कराना काफ़ी दूर तो आए हैं जी, इतने जलील खुआर होए पे डॉक्टर चेक भी नहीं कर रहा। ऑपरेशन है जी गदोदा का, चौथी बार आए बैठे हैं, ऑपरेशन दिता इन्हें भी करो, बंदा गल सुनता कोई नहीं पिया। बस टेस्ट कराई जा रहे, चेक कराई जा रहे हैं, पैसे वो दवाई देख के दे रहे हैं। देखो हम आज आए तो आज भी वो चले गए, हड़ताल कर देती है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के पैटर्न इन चीफ डॉक्टर मरूफ वैंस का कहना है कि डॉक्टरों पर होने वाले तशद्दुद और उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि फिल फॉर NLE सिस्टम को खत्म किया जाए, नहीं तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। हमारे जो यंग डॉक्टर्स थे, हमारी जो लेडी डॉक्टर्स थी, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उन पे बदतरीन रियासती तशद्दुद किया गया, डंडे बरसाए गए, उनको मारा गया, आंसू गैस छोड़ी गई और उसके बाद जेल में डाल के भी उन पे तशद्दुद किया गया। तो उसके रिस्पॉन्स में जो है पूरे पाकिस्तान में आज OPD की स्ट्राइक है, ऑपरेशन थिएटर की स्ट्राइक है और पुरअमन जो है एहतजाजी धरने दिए जा रहे हैं। और मुतालबा एक ही है कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम को ख़त्म किया जाए।
اگر نیشنل لائسنسی ایگزام کو ختم نہیں کیا جاتا اور ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو ہم اپنے احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے۔ الائٹ فال کے شعبہ برونی مرزا کا راؤنڈ لگاتے ہوئے وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر چودھری کا کہنا ہے کہ سینئر ڈاکٹر کو بٹھا کر او پی ڈی چلائی جائے گی، جبکہ جونیئر ڈاکٹر سے گزارش ہے کہ وہ ڈیوٹی کریں کیونکہ مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ دیکھیں جی، ہمارے جو سینئر ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ یہاں موجود رہیں گے اور مریضوں کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے اور انہیں مریضوں کو دیکھنا ہے۔ باقی جو اگر جونیئر ڈاکٹرز ہڑتال پہ جا رہے ہیں کسی وجہ سے بھی ہیں تو ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو مریض ہمارے جو ہیں یہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہیں، اور ہم لوگ اس جو شعبے میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہم مریضوں کی خدمت کریں۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو منوانے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن مریضوں کو علاج ریفیوز کرنا جو ہے یہ کسی حد تک کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے، اور میرے خیال میں انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ہمارے جو سینئر ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ڈیوٹی پہ موجود رہیں اور مریضوں کو دیکھیں، جہاں بھی ممکن ہو مریضوں کو دیکھیں۔ ڈاکٹروں نے شعبہ بیرونی مریضان اور مین آپریشن تھیٹر میں کام بند کر دیا، جبکہ احتجاجی ڈاکٹروں سے مذاکرات کے لیے کوئی نہ آیا۔ حکومت اور ینگ ڈاکٹرز کی چپکلش کے سبب دور دراز سے آئے مریض علاج کے لیے خوار ہو گئے۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ شہری ہوشیار خبردار، چنیوٹ میں بدلتے موسم کے ساتھ ہی چیسٹ انفیکشن کی مرض سر اٹھانے لگی۔ اسپتال انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کی رپورٹ میں بڑا انکشاف سامنے آ گیا۔ چنیوٹ میں اسپتال انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کی رپورٹ سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ 3 ماہ کی رپورٹ کے مطابق ضلع بھر میں 4200 سے زائد شہری چیسٹ انفیکشن کا شکار ہوئے۔ چیسٹ انفیکشن میں زیادہ تر بچے مبتلا ہونے لگے۔ شہر میں بڑھتی فضائی آلودگی، غیر معیاری کھانے چیسٹ انفیکشن کی بڑی وجہ قرار۔ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈی ایچ کے استاد ڈاکٹر شعیب علی کا کہنا تھا کہ موسم بدلنے سے نزلہ، زکام اور بخار کے مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، جس میں شہری احتیاطی تدابیر نہیں برتتے، لہذا شہری چیسٹ انفیکشن سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ حکومت اور محکمہ صحت کو شہریوں میں آگاہی دینا ہوگی۔ بچوں کی جو ہے نا وہ حفاظتی ٹیکے وہ ضرور وقت پہ لگوانے چاہیے، کیونکہ یہ جو چیسٹ انفیکشن ہیں یہ جان لیوا ہو سکتی ہیں۔ چھوٹے بچوں میں قوت مدافعت کی وجہ سے ان کی جسم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ انفیکشن سے لڑ سکیں، جس کی وجہ سے وہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ خدا نخواستہ وہ جان لیوا ہو جائے گی۔ چیسٹ انفیکشن سمیت دیگر بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو مؤثر اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ طبی ماہرین اور شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ چیسٹ انفیکشن سمیت دیگر بیماریوں سے شہریوں کو بچایا جا سکے۔ کیمرہ مین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ مہنگی سروسز، سستے داموں، واسا فیصل آباد کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ واسا کو پانی کی فراہمی بھاری پڑنے لگی۔ سرکار سے ملنے والی سبسڈی بھی صوبے میں سب سے کم، صرف 48 روپے۔ مسائل کا شکار واسا کے لیے تنخواہیں اور دیگر واجبات کی ادائیگی امتحان بن گیا۔ واسا فیصل آباد فی گھر کو پانی فراہم کرنے پر 950 روپے، جبکہ سیوریج کے فی گھر اخراجات 778 برداشت کر رہا ہے، مگر اس کے بدلے گھروں کا اوسطاً بل صرف 207 روپے ہے۔ حکومت کی جانب سے فی کنیکشن سبسڈی صرف 48 روپے ہے۔ واسا فی کنیکشن 1473 روپے فی صارف کنیکشن خسارہ برداشت کر رہا ہے۔ ایوریج کاسٹ واٹر کی آ رہی ہے وہ تقریباً 970 روپے کے قریب ہے، اور اس میں اگر ہم ایوریج بل دیکھیں تو 110 روپے کے قریب جا رہا ہے۔ تو اگر اس کو آپ پلس مائنس کریں تو تقریباً سیوریج اور واٹر کے کنیکشن ملا کے 1500 روپیہ جو ہے وہ سبسڈی جا رہی ہے ایک کنزیومر کو فیصل آباد کے اندر۔ واسا کے مطابق راولپنڈی میں فی کنیکشن سبسڈی 99 روپے ہے، گجرانوالا میں 101 روپے، ملتان 96 روپے فی کنیکشن سبسڈی، جبکہ لاہور میں فی کنیکشن 110 روپے سے زائد ہے۔ لاہور کے پر کنیکشن سبسڈی وہ 129 روپے ہے، ملتان کی 96 روپیز ہے، اور اسی طرح جو دوسرا گجرانوالا کی 101 روپیز 101 ہے۔ اگر دیکھا تو پورے پنجاب میں واسا فیصل آباد کو سب سے کم سبسڈی مل رہی ہے، اور جبکہ سب سے زیادہ اخراجات وہ واسا فیصل آباد کے ہیں۔ ہمیں جو پانی کی سپلائی ہے وہ چنوٹ سے لا کر شہر کو دینا پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں 2 ٹائمز پمپنگ کرنے پڑتی ہے۔ ہمارے جو بجلی کے اخراجات ہیں بہت زیادہ ہیں اس میں۔ ڈائریکٹر شہر یار حسن نے بتایا کہ اس خسارے کے باعث فیسکو کو ادائیگیاں، ملازمین کی تنخواہیں اور واسا کی سروس متاثر ہو رہی ہے، تاہم واسا اس مسئلے کے حل کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت نجی مالکان کو دیے گئے اسکولز کو 3 ماہ سے فنڈ ملنے کا انتظار۔ فیصل آباد کے اسکول مالکان کہتے ہیں اپنی جیبوں سے ٹیچرز کو تنخواہیں اور یوٹیلیٹی بلز ادا کر رہے ہیں۔
साबिक हुकूमत ने कम तादाद वाले सरकारी स्कूलों को प्राइवेट मालिकान के हवाले कर दिया था ताकि वहां मेयार तालीम बेहतर बनाते हुए बच्चों की तादाद बढ़ाई जा सके। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत इन स्कूल मालिकान को बच्चों को फ्री एजुकेशन की फराहमी यकीनी बनाने के लिए माहाना बुनियादों पर फंडिंग की जाती थी, लेकिन फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 4000 से जायद स्कूल्स को पंजाब हुकूमत की जानिब से 3 माह से ये फंड्स नहीं मिल सके, जिसके बायस इदारे माली मुश्किलात का शिकार हैं। फ़ोन करें कि मैं कोई जी PSSP की पेमेंट रिलीज़ होने के कोई चांसेस हैं, तो उनका आगे से यही रिप्लाई होता है कि जी हमें पता है रिलीज़ तो हमने करनी है ना, तो आप फ़ोन करके अपना बस आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। और हमारी जो लास्ट पेमेंट है वो सर जून 2021 तक आई हुई है, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड नाउ टुडे इज़ द 6 अक्टूबर, बट कोई फंडिंग जो है अभी तक वो रिलीज़ नहीं हो सकी। स्कूल मालिक शहजाद अख्तर कहते हैं कि अक्सर स्कूल मालिकान अपनी जेबों से टीचर्स को तनख्वाहें और यूटिलिटी बिल्स की अदायगी कर रहे हैं। मालिकान हैं वो अपनी पॉकेट से ये सब पे करने, सैलरीज पे कर रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स पे कर रहे हैं। और स्टाफ सर इस तरह से है कि छोटा स्टाफ होता है, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, गार्ड है, वो तो मंथ एंड से पहले ही डिमांड करना शुरू कर देते हैं, सर हमारे घरों के बिल हैं, सर हमने रेंट देना है, हमने ये करना है। हुकूमत ने तालीमी इदारे देते वक्त माहाना बुनियादों पर फंडिंग का मुआहिदा किया था। निजी मालिकान ने पंजाब हुकूमत से तमाम पेंडिंग फंड्स जल्द अज जल्द अदा करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। लालिया में दरिंदगी और सफाकियत की इंतहा। थाना मोहम्मद वाला की हदूद में 35 साल नासिर अहमद दुश्मनी का शिकार। मुखालिफिन ने कील मारकर दोनों आंखें जाया कर दी। मुतासरा शख्स ने हुकूमत से इंसाफ की अपील कर दी। वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज टोबा ख्वाजा तारिक का ओल्ड एज होम का दौरा, बुजुर्गों से मुलाकात की, मसाइल सुने और बेहतरीन इंतजाम पर तारीफ की। बुजुर्गों में तहाइफ भी तकसीम किए गए। इस पर देखते हैं शाहिद महमूद की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज टोबा टेक से ख्वाजा तारिक ने ओल्ड एज होम का दौरा किया। MPA सईद अहमद सईदी भी इनके हमरा थे। चेयरमैन बहबूद मरीजा मियां अब्दुस्तार, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अब्दुशकूर मार समेत मुतादिद शख्सियात भी इनके हमरा थी। ओल्ड एज होम में बुजुर्गों ने ज़िले इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम पर तारीफ की, जिस पर सेशन जज ने इसी तरह मजीद सहूलियात मुहैया करने की हिदायत कर दी। ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्गों में सेशन जज ने तहाइफ भी तकसीम किए। MPA सईद अहमद सईदी का कहना था कि बदबख्त है वो फैमिली जिन्होंने अपने बुजुर्गों को छोड़ दिया है, लेकिन पंजाब हुकूमत इन बुजुर्गों के शाना बिशाना खड़ी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब और हम दोनों ने ओल्ड एज होम का विज़िट किया। यहाँ पे हमारे जो बुज़ुर्ग यहाँ पे मुकीम हैं, रह रहे हैं, उनका हाल हवाल पूछा, उनके मसाइल से पूछे और उनके साथ एक अच्छा टाइम गुजारा, ताकि ये अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है हम देख सकें और उसका हल किया जाए। ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्गों की खसूसी हिदायत पर सेशन जज टोबा टेक सिंह की जानिब से ओल्ड एज होम में मस्जिद के क़याम की हिदायत कर दी। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। टोबा के लवारिस और यतीम बच्चों के लिए हुकूमत पंजाब का अहम इकदाम। MP सईद अहमद सईदी की खुसूसी काविश रंग ले आई। 9 करोड़ 90 लाख रुपए से मॉडर्न चिल्ड्रन होम की मंजूरी मिल गई। टोबा टेक सिंह के लावारिस और यतीम बच्चों के लिए हुकूमत पंजाब ने अहम इकदाम उठाया है। मुल्क का अहम शहरी बनाने के लिए मॉडर्न चिल्ड्रन होम की मंजूरी दे दी गई। मंसूबे के लिए 9 करोड़ 90 लाख रुपए भी जारी कर दिए गए। जंग रोड पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में मॉडर्न चिल्ड्रन होम का कयाम अमल में लाया जाएगा, जिसमें 8 करोड़ रुपए से बिल्डिंग जबकि 1 करोड़ 90 लाख रुपए से सामान खरीदा जाएगा। 2 साल में इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। MPA सईद अहमद सईदी का कहना था कि जिला भर के लावारिस और यतीम बच्चे सड़कों पर धक्के खाते हैं, सहूलियात न मिलने पर दीनी और दुनियावी तालीम से महरूम हो जाते हैं। अब ये तमाम सहूलियात मुहैया करने के लिए मंसूबा टोबा लेकर आए हैं। बच्चे आते थे तो हम उनको मुल्तान या फैसलाबाद रेफर करते थे, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत पंजाब का, वज़ीर आला पंजाब का, और ख़ास तौर पर मैं जनाब सईद अहमद सईदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी ज़ाती कोशिशों से ये टोबा के लिए ये स्कीम मंजूर करवाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत से बच्चों को फ़ायदा होगा। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अब्दुशकूर मार्च का कहना है कि मॉडर्न चिल्ड्रन होम न होने की वजह से हमें बच्चे फैसलाबाद या मुल्तान भेजने पड़ते हैं। टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट में मॉडर्न चिल्ड्रन होम बनने जा रहा है, जिसकी
بھی ہو چکا ہے اور اس کی جو فنڈ ہیں وہ بھی ریلیز ہو چکے ہیں. یہ ٹوبا ٹیکسنگ کے عوام کے لیے، بچوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے. منصوبے کی منظوری پر ٹوبا ٹیکسنگ کی عوام نے بھی خوشی کا اظہار کیا. ٹیکسنگ کے یتیم اور لاوارث بچوں کے لیے اب اچھی خبر ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستقبل بنانے کے حوالے سے اب ٹوبا ٹیکسنگ میں اہم سہولیات سے مستفید ہو سکیں گے، جس حوالے سے اب 9 کروڑ 90 لاکھ کی مالیت سے ماڈرن چلڈرن ہوم کی منظوری ہو چکی ہے، جو آنے والے دنوں کے بعد جو ہے اس کا کام بھی شروع ہوگا اور لوگوں کو سہولیات مہیا ہوں گی. کیمرامین اسامہ محمود کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبا ٹیکس. فیصل آباد ہوبی گارڈ گراؤنڈ میں بھرپور جلسے کے لیے مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی جانب سے تیاریاں جاری. جلسے کے حوالے سے لاہے عمل تشکیل دینے کے لیے سٹی صدر شیخ اعجاز احمد اور ایم پی اے شفیق گجر کے ڈیروں پر اجلاس منعقد ہوئے. پی ڈی ایم جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے نون لیگ کے سٹی صدر شیخ اعجاز کی رہائش گاہ پر اجلاس منعقد ہوا، جس میں سینیٹر حافظ عبد الکریم، ڈویژنل صدر نون لیگ اکرم انصاری، نائب صدر نون لیگ رانا عمران، سابق ڈپٹی میئر امین بٹ، ایم پی اے فقیر حسین ڈوگر، سابق ایم این اے میاں عبد المنان، ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری رانا احسان افضل، جمعیت اہل حدیث سیاسی امور کے ناظم اعلیٰ کاشر نواز رنداوا، مسلم لیگ نون سٹی کے جنرل سیکرٹری میاں ضیاء الرحمان، ایم پی اے رانا علی عباس، سابق ایم پی اے ملک نواز، سابق چیئرمین واسا عرفان منان سمیت دیگر عہدیداران شریک ہوئے. شرکا کا کہنا تھا کہ 16 اکتوبر کو عوام کا سمندر موجودہ حکومت کی نااہلیوں کے خلاف باہر نکلے گا. ہمارا مقابلہ ایک باطل، ایک ناجائز اور ایک مسلط حکمران کے ساتھ ہے، اور وہ مقابلہ ہم اپنے ایمان اور اپنے دینی فرائض کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں فتح نصیب انشاءاللہ ضرور ہوگی. ہم کی جماعتوں نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے جلسہ عام کا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پلس ہم چیک کر رہے ہیں لوگوں کی، جو ہم اپنی تنظیم کے دوستوں میں جتنی گرم جوشی دیکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے جن لوگوں نے آپ کے جلسہ کو بھرنا ہے، وہ فیصل آباد کی عوام ہے. فیصل آباد کی عوام ہوں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام ہوں، چاہے بلوچستان کے ہوں. یہ جلسہ بھی ہوگا اور بھرپور طریقے سے جلسہ ہوگا، اور جو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں رکاوٹ آئی، ان تمام رکاوٹوں کو دور بھی کریں گے اور بزور طاقت دور کریں گے. کیوں نہ دور کریں؟ اس لیے کہ اس نااہل حکومت سے عوام اور یہ ملک دلدل میں دھنستا ہوا جا رہا ہے. فیصل آباد کی انتظامیہ اس سے بخوبی واقف ہے کہ ماضی قریب میں بھی ایک فیصل آباد میں ورکر کنونشن ہوا تھا. اس وقت بھی ہم نے انتظامیہ کو انٹیمیٹ کیا تھا، کوئی ان سے کوئی اجازت کی بھیک نہیں مانگی تھی. انتظامیہ نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر کے بعد میں اس کو ڈسون کیا. انہوں نے ہمارے کنونشن کے اندر روڑے اٹکائے. تو میں پوری ایمانداری سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب حکومت رائے احمد خان کھرل شہید کے مزار کو والڈ سٹی اتھارٹی پروجیکٹ کا حصہ بنانے کے لیے متحرک ہو گئی. ڈی جی والڈ سٹی اتھارٹی کامران لاشاری نے رائے احمد خان کھرل شہید کے دربار کا دورہ کیا. مزار پر چادر پوشی کے ساتھ منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا. جنگ یونیورسٹی کا 2 روزہ ایڈمیشن ایکسپو شروع ہو گیا. مختلف شعبہ جات کے طلبہ نے اپنے اسٹالز لگائے اور نئے آنے والے طلبہ کو آگاہی دی. یونیورسٹی آف جھنگ میں 2 روزہ ایڈمیشن ایکسپو کا افتتاح ڈپٹی کمشنر شاہد جویا اور وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر نے کیا. یونیورسٹی میں 21 مختلف شعبہ جات نے اپنے ایڈمیشن سیل قائم کیے. ڈپٹی کمشنر نے تمام اسٹالز کا دورہ کیا اور طلبہ کی حوصلہ افزائی کی. میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی نے ایک اچھا مائل سٹون اچیو کیا ہے کہ 2 سال کے اندر 5 ڈسپلنز کو 21 ڈسپلن پر لے کے گئے ہیں اور 5 ایم فل بھی سٹارٹ کرائے جا رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا یونیورسٹی کا اقدام بہت اچھا ہے، اس سے طلبہ کو آگاہی حاصل ہوگی. وائس چانسلر کا کہنا تھا ہر طالب علم اپنے ذوق کے مطابق ایڈمیشن لے سکے گا. نئے آنے والے طلبہ اور والدین کو یونیورسٹی کے ماحول اور طریقہ تدریس کے حوالے سے بھی آگاہی دے رہے ہیں. ان کو وزٹ کرتے ہیں، وزٹ کر کے وہ کویشچن پوچھتے ہیں کہ یہ ڈگری پروگرامز کرنے کے بعد فیوچر پراسپیکٹس کیا ہیں. تو جس پروگرام میں بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو، اس کا ایپٹیچیوڈ ہو، اس کے مطابق اس کو ایڈمیشن لینا چاہیے. یونیورسٹی آف جھنگ نے بہت اچھا ایک ٹرینڈ سٹارٹ کیا. ایسا پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی یونیورسٹی میں کہ وہ ایڈمیشن ایکسپو انٹروڈیوس کروائیں. اس سے یہ ہوا ہے کہ ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ ہم نے فردر کون سا ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کرنا ہے، کہاں پہ جانا ہے اور کون سا ہمارے لیے بینیفیشیل ہے. جھنگ میں یہاں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، ہم نے کسی یونیورسٹی میں یہ سب نہیں دیکھا.
ہماری جھنگ کی عوام کے لیے بڑی اچھی بات ہے. ہم لوگوں کو اتنی اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے اور یہ بہت اچھا سسٹم ہے ہمارے لیے. ایکسپو کا دورہ کرنے والے طلباء کا کہنا تھا انٹرمیڈیٹ کے بعد عملی پڑھائی کے لیے بہت سے شعبہ جات ہوتے ہیں جس میں صحیح کا انتخاب کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، مگر یہاں آ کر یہ مشکل آسان ہو گئی ہے. یونیورسٹی کیسی ہوتی ہے، وہاں پر تعلیم کیسے حاصل کی جاتی ہے، ایڈمیشن کیسے لیا جاتا ہے، ان تمام تر چیزوں کو بتانے کے لیے 2 روزہ ایجوکیشن ایکسپو جاری ہے، جہاں پر اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، آگاہی حاصل کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ داخلے بھی لے رہے ہیں. کیمرہ مین وسیم عزیز کے ساتھ طیب سیف، جھنگ. فیصل آباد کے عزیز فاطمہ ٹرسٹ اسپتال کے سرجری ڈپارٹمنٹ میں پہلی لیپروسکوپک ہرنیا ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. فیصل آباد کے عزیز فاطمہ ٹرسٹ اسپتال کے سرجری ڈپارٹمنٹ میں پہلی لیپروسکوپک ہرنیا ورکشاپ منعقد ہوئی، جس کا مقصد شرکاء اور عزیز فاطمہ ڈینٹل کالج کے طالب علموں کو ہرنیا کے حوالے سے آگاہی دینا تھا. سی ای او میاں محمد ادریس کا کہنا تھا کہ یہ فیصل آباد شہر میں اپنی نوعیت کی پہلی ورکشاپ ہے. To the poor as well as affording patients without any discrimination. This workshop in the times to come will prove to be a roadmap for postgraduate students and young surgeons to learn the new skill which is the requirement of modern era. And such training workshops should happen time to time, and I will be more than glad to extend all the facilitation at Aziz Fatima Trust Hospital. تقریب سے خطاب میں سی ای او میاں محمد ادریس نے عزیز فاطمہ ہسپتال کے ڈاکٹرز کی کاوشوں کو سراہا. میاں ادریس نے ورکشاپ میں شریک طالب علموں کو بھی حوصلہ دیا. ان کا کہنا تھا کہ امید کرتا ہوں آپ طالب علم آگے چل کر یہ شہر اور ہسپتال سنبھالیں گے. کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ شہراز بٹ، فیصل آباد. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.